नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यात सुमार 18,680 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करून कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या प्रकल्पांक लागून अस्तंत बंगाल राज्याचेच न्ही जाल्यार पुराय उदेंत प्रदेशाच्या उदरगतीक चालना मेळटली अशें तांणी म्हणलां. केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है. 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है. ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे. इसका फायदा यहाँ के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा. ताचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी आसामांतल्या सिलचरात 23,550 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले आनी 3 प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. रोड हो, रेल हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ऐसे हर प्रोजेक्ट से बराक वैली नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रेड हब बनने जा रहा है. इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा फुडारपणा खाला एनडीए सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर वावुरता अशें म्हणलां. तांची येणावळ वाडोवपा खातीर आनी देशांतल्या शेतीमळाक आधुनीक करपाच्या उपक्रमांक तांणी प्राधान्य दिलें. पीएम किसान येवजणेचो 22वो हप्तो देशभरांतल्या 9.32 कोटी वयर शेतकारांक जारी केल्ल्या उपरांत गुवाहाटींत भौशीक बसकेंत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, फाटल्या 11 वर्सांत भाजपा फुडारपणा खाला एनडीए सरकारान शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात. ह्या वेळार संवसारभर चालू आशिल्ल्या झुजाच्या परिस्थिती विशीं प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है. हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े. देशभरांतल्या किरकोळ दुकानांनी फावो त्या प्रमाणात पेट्रोल आनी डिझेल सांठो उपलब्ध आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान स्पश्ट केलां. गिरायकांनी उक्त्या वा अयोग्य कंटेनरांतलें इंधन घेवचें न्ही वा सांठोवचें न्ही असो सल्लो मंत्रालयान दिला. मजगतीं भारतीय पेट्रोलियम कंपनींनी देशभरांत अखंड आनी विश्वासार्ह एलपीजी पुरवण सुनिश्चित करपाच्या आपल्या वचनबद्धतायेची पुष्टी केल्या. कंपनीचे घटमूट वितरक नेटवर्क अखंड पुरवण सुनिश्चित करता, जाका लागून घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव पयस करूं शकतात. बीपीसीएल कंपनीन सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात सांगलां की उर्जा पर्यावरण यंत्रणेंतल्या समन्वयाक यत्नाक लागून गिरायकांक आडमेळ्या वेळा सिलिंडर मेळत रावपाची खात्री जाता. इतले मजगतीं घरां, हॉस्पिटल आनी गरजेच्या सेवांक इंधनाची अखंड पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें की देशांतल्या एलपीजी उत्पादनात 30% परस चड वाड जाल्या, जाल्यार पीएनजी आनी सीएनजी पुरवण कसलीच आडमेळी नासतना चालू आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी आयज पंजाबांतल्या किली चेहलन गांवांत एका रॅलीक मार्गदर्शन केलें. पंजाबांतल्या दर एकल्याक बदल जाय अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं तांणी सांगलां. केंद्र सरकारान लडाखचे सोनम वांगचूक हांची अटक फाटीं घेतला. फाटल्या वर्सा सप्टेंबरांत तांकां राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला ताब्यांत घेतलेले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन झारखंडात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. तशेंच 15 मार्च मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयात व्हड पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. खेळ. FIH बायलां हॉकी विश्वचषक पात्रताय सर्तीच्या निमण्या खेळात भारत इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. बुद्धीबळात मयांक चक्रवर्ती भारताचो 94वो आनी ईशान्य वाठारांतलो पयलो ग्रँड मास्टर जाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.
नमस्कार.